हरे कृष्णा. सकळ वैष्णव बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव हार्दिक स्वागत करता. देवाल स्मरण तशीच गुरु चरणाक वंदन करून मालगड्याला आशीर्वाद घेवन आयचे आमगेले रेसिटेशन प्रोग्राम आमी स्टार्ट करूया. सुरवेक मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया. म्हणच्या येत तसची आशुतोष राव. हाँ, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बरे चंद कोण म्हणले देवा. केदनाय तुमगेले बरे आयकून तुम्ही म्हणटाची स्पिरिच्युअल हांतू तुम्ही मस्त मुखार गेल्याची मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केदना येवन आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मुखारे गीता महात्म्य म्हणून येत तसची अर्जुन राव. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्मिनिसृता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. बारी चंद कोण म्हणले गीता महात्मा अशीच केन्नाय आमी तुम्ही आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता देवा. आता आमी भगवद्गीते रिसिटेशन स्टार्ट करूया. आयची पाशांकुश एकादशी.
ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಮುಂಚಾಯ್ತು 1 to 6 ಧನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, 7 to 12 ಅಚಲ ಆಚಾರ್ಯ, 13 to 18 ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, 19 to 24 ರಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ, 25 to 30 ಪೂಜಾ ಮಹೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ, 31 to 36 ಭವ್ಯ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, 37 to 42 ಆಶಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ आणि 43 to 46 ಪ್ರಿಯಾ ಪಿಣಿ. Over to you, Dhanya. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितान् भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खान् दद्मो प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. हरे कृष्ण. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहं
योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पाता पश्चैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितृनता पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथान् सुहृदश्च ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिधन्नित्यमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि नतोषि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन। हरे कृष्ण। पापमेवाश्रयेत् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो
अहो अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. आणि भारी ऐकून म्हणून असं धन्य आचार्य अचल आचार्य आर्य आचार्य तिने चिरडुवांक भारी चंद कोण केन्नाय आमगेले रेसिटेशन आहे त्याची मस्त मस्त धन्यवाद चिरडुवांक सगळ्यांक केन्नाय अशी येऊन तुम्ही रिसेट करता. हरे कृष्णा. तशीच रचना शर्मा माताजी, पूजा महेश माताजी, भव्या पै माताजी, आशा नायक माताजी आणि प्रिया केणी माताजी तुम्ही सगळ्यांनी भारी चंद कोण मला मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक अशी केन्नाय येऊन रिसेट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता सेकंड चॅप्टर सांख्य योगा पंचायत 1 to 6 प्रतीक नायक, 7 to 12 सुमित्रा नायक, 13 to 18 शिल्पा हेगडे, 19 to 24 स्फूर्ति पै माताजी, 25 to 30 गौरी भट माताजी, 31 to 36 गिरिजा राव माताजी, 37 to 42 वारिजा कामत माताजी, 43 to 48 शाश्वत पै, 49 to 54 कलावती अवधानी माताजी, 55 to 60 गीता नायक माताजी, 61 to 66 अर्जुन राव, 67 to 72 आशुतोष राव. प्रतीक नायक ना दिसता पण हे म्हणतावे सुमित्रा नायक माताजी असावे तुम्ही म्हणत माताजी 7 to 12 मिगेल नाव दिलेलं त्या दिसो सुमिता भट्ट दिलेलं. हा होय तुम्ही म्हणाच माताजी स्टार्टिंग तो तुम्ही म्हणा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्तुं भैक्ष्यमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्ध्वान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः.
यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ते इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हरे कृष्ण। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं पासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे व्रतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवजन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामद्यानि भारत अव्यक्तनिदानेनैव तत्र का परिदेवना।
कितले 30 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्यति देहि नित्यमदो योऽयं मद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुधाच्च चेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाय चोपपन्नं स्वर्गदाराम पावृतं सुखिं क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वं मिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरुच्यते भयाद्रणदुपतरं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां क्षत्रं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यावादाञ्च भूहुं वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किमु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कामात्मान स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा स्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्थ योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभि सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः
पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितिरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदं यो श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितद्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। हरे कलावती अवधानी माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता वा कितलं ताई 60 ते 60 श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधिमुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तथात्याप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं पुमोघानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी चंद पण मिळेल असं. सुमिता भट माताजी तुम्ही 2 स्लॉट मला माताजी मस्त तुमका धन्यवाद. तशीच शिल्पा हेगडे माताजी, स्फूर्तिपै माताजी, गौरी भट माताजी, गिरिजाराव माताजी, पारिजा कामत माताजी, शाश्वत पै, कलावती अवधानी माताजी. हन्नी 2 स्लॉट मिळाले मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अर्जुन राव आणि आशुतोष राव सगळा काही मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोण सगळ्यांनी मिळेल असं अशीच केन्ना येऊन डिसाईड कर का म्हणून रिक्वेस्ट करते. हरे कृष्ण. आता 3rd चॅप्टर आक उच्च पुष्पड कर्मयोग उच्च पुष्पड आम्ही जपा टॉक आणि महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग घेऊया. जपा टॉक आमची चैत्रसाची आमगेरीची हर ग्रेस सखी चरण माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. माताजी आ उरलेलं लाईक पडतास की ऑडिबल असवा. ऐक पडतो. ओके ओके. हरे कृष्णा सगळ्यांके. सो आज एक जपा टॉक दिवच्याक अवकाश दिला भागवत पुराण कोंकणी मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही लेख पुराची की भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी केन्ना जप करायची जपाचे मस्त ग्रुप्स असा तंतु एक राउंड पुणी कोरून तुम्ही रिपोर्ट करायची म्हणून सांगता असताची इथे अन्य शामगेल मागशी पडता असाची म्हणून लेख पुरो तुम्ही सकाळ इतक आम्ही देवाल नाव जप करताची कसले म्हणारी या आम्ही जप करताना देवाला मागतास की देवा तुगेल भक्ती सेवे करची तसल्या अवकाश म्हाका दी म्हणून त्याच्या अर्थ आम्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणताना आम्ही देवाला मागता असाची की देवा म्हाका तुगेल भक्ती सेवे करची तसल्या अवकाश दी म्हणून. जाल्यार आम्ही जप चॅन्टिंग आम्ही मायाच्या प्रभावादकून दूर वचित असल्या जो एकदम जाऊन माया प्रभावादकून पडचे पेट्टादकून आम्ही आमगेला आत्माक रक्षण करी म्हणून जप चॅन्टिंग आम्ही करता असाची. कृष्णान भगवद्गीते सांगितलं असं 7 अध्याय 14 श्लोकांतू मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. मक्क शरणागत जल म्हणून जलारी शरणागत जल्लारी या मायेच्या प्रभावादकून तुवा भायर येवेत म्हणून सांगून दिलेलं असा. आता भक्त प्रल्हाद तांगेल्या जीवन चरित्रे तुमक सगळ्यांक गोत असा. प्रल्हादाला आनु तांक मस्त नमनारी मारू पळयता. विष्णु पुराणांतू अशी विवरण दिलेलं की प्रल्हादाला आनु तांका कसं करत म्हणारी पोट्टा बूक आशिला मस्त दिवोड आशिला ताजे मध्यंत घाल सोडके आणि खाणांतू विष घालून दिता. असुरा तांक सांगून माट मंत्र कोरणी ताक मारू पळयता. तागेल कामाच्याक सांगून पर्वत दकून वैर दकून ताक सकल घालून तेन्ना पुणी तागेल मात्ते पात्रा लागून चूर चूर जावन तो मोरो म्हण सांगून असल सकड प्रयत्न प्रल्हादाला करता असता. या सकड परिस्थितीत प्रल्हादाक देवान केन्नाय रक्षण केला. प्रल्हादान निमगिल ना की देवा म्हाका रक्षण करी म्हणून जाल्यार स्वाभाविक जावन नॅचरली देवान तागेला रक्षण केला. एक वेळा प्रल्हादाला नाका मस्त कोप येता जोर जावन कोप येता की हांव कसं केल्यार हाका मारू जायना म्हूण सांगून तो तागेला असुर सेवका तांकां आदेश दिता की हाका तुम्ही बांधून घाल्या
आणि पोरनो समुद्राच्या मध्ये तू उडोन सोड्याका आणि तागेल वैरी होडोड होडोड पर्वतच पळत हाण घाल्याच तागेल वैरी आणि कसं जाता त्या पर्वत घालल पटाका तो त्या समुद्राच्या आळत आणि तो वचून त्या ग्राउंडाक लागून बसता आणि थकता जीव दक्कून वैर येवच्या जायना वैर पर्वत पुरो पडलेल निमती तागेल वैरी म्हणून सांगून अशी नमन्याच्या ताई सांगून तका मारू पळयता प्रल्हादाला अंतका या समयांतू फर्स्ट जावन प्रल्हादू देवाक अप्पयतके कशी अप्पयत म्हळ्यार तो देवा लागी विनंती करू अशी ती आपयता आणि देव तागेल मुखार प्रत्यक्ष जाता आणि प्रल्हादू तागेल मुखारी देवाला मुखारी दोन्ही विनंती दवरतके कसं म्हळ्यार एक तो देवाला सांगता की म्हाका दिसतास की म्हाका मारचे प्रयत्न मिगेल आनू तीव्र जावनू आणखी तीव्र जावन करतास तशी जावनू परिस्थिती तीव्रते चढल तितले देवा म्हाका आशीर्वाद दी की हांव तुका विसरू नज्जा हांव तुका केन्नाय उडगास दवरका म्हळ्यार जिवनान कसं जाता केन्नाय कष्ट चड जाली कुडले ताजी तीव्रता चड जाली कुडले आम्ही फर्स्ट कसं म्हळ्यार देवाल नाव काडचे विसरताची चॅन्टिंग बॅग सायडा दवरताची आणि देवाला उडगास करच्या विसरताची ज्याला अंग प्रल्हाद सांगतास या अन्नान प्रयत्न करेल तितली तीव्र चढतास ज्याला त्या तीव्रतेन म्हाका आशीर्वाद दी देवा की हांव तुका केन्नाय उडगास करका म्हूण देव हसून तथास्तु म्हणटा आणि दोन्हीच तो विनंती दवरत की देवाला एदुरू की मिगेल अन्नाक आनु अज्ञान आणि अविद्या निमित्त तुगेल विरुद्ध असल पुर कार्य करतास तुका कुशनातील कार्य करतास तो तश जावन मिगेल अन्नाक तू क्षम कोरका देवा देव तथास्तु म्हणता आणि देवाक प्रल्हादाला ह्या दोन्ही विनंती ऐकून मस्त आश्चर्य जाता खंयचे ताण तागेल खातीर निमगीन तागेल सुरक्षे खातीर की ताका आनु शिक्षी दितास तांतू दाखून म्हाका रक्षण करी की म्हणून सांगिल्लें ना ताणें तो देवा लागी केन्नाय म्हाका तुगेल उडगास आसो आनी अन्नाक क्षमापण मेळ्ळले त्या म्हाका पळोवंक आशिल्ले म्हणून सांगून देवाला निमगिता ह्या रितीरी उन्नत भक्त प्रल्हादाक देव केन्नाय रक्षण करतशिलो कित्या म्हळ्यार तो देवाल केन्नाय नाम जप करतशिलो आणि देवाला दिव्य नाम उडगास करतशिलो आता हांव कसला सांगले प्रल्हादाल काणी कसला म्हळ्यार या भौतिक जगत माया लोकांत आसची माया जगतांतू हांगा आमगेल सुತ್ತमुत्तू आशिल्ल्या दुष्ट माया शक्तीच्या प्रभावाक आम्ही केन्नाय पडता आसताची त्या मायाचे पेट्टू आमकां मागशी मेळटा आसता विशेष जावन या कलियुगांतू हरिनाम महान कवच जावन संरक्षण करता आम्ही श्रीमद भागवतम पळयल्यार तांतू संचे स्कंदांतू नारायण कवच म्हणलेलें आसा नारायण कवच म्हळ्यार संरक्षण एक कवच इंद्राक दिल्लेलें तागेल रक्षणे खातीर ते वास्तविक जावन कसं त्या नारायण कवच म्हळ्यार मंत्र जपाची मंत्राची या रितीरी आम्ही हरे कृष्णा महामंत्र जप करता आसची आमकां कलियुगाचे दुष्ट प्रभाव दाखून रक्षण करी आणि शुद्ध कृष्ण प्रज्ञेंतू सुरक्षित जावन उरची तशी करी म्हणून या इच्छेन आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार तेन्ना हरिनाम जप आमकां केन्नाय रक्षण प्रदान करता त्याच आमकां रक्षण प्रदान करता प्रल्हाद लिहिलेंतू साक्षी की आध्यात्मिक जीवन म्हळ्यार कसले इट्स इंग्लिशान म्हणटा पळय इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस आध्यात्मिक जीवनात चॅलेंजेस असता मस्त नमुन्याचे दुष्ट प्रभाव असता मस्त नमुन्याचे कसं म्हणतात ऑनस्लॉट्स
आमगेल वयर पड असता तश जावन आम्ही सुरक्षित स्थिर आश्रित जावन आसुका जाल्यारी आश्रित जावन आसुका जाल्यारी आम्ही निरंतर जावन देवाला दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून प्रार्थना मनस्थितीन तू निरंतर जावन प्रतिदिन करता सुका श्रीमद भागवतमाचे 12 स्कंद 3 अध्याय 51 श्लोकांत अशी सांगता की सुखदेव गोस्वामी कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजे हाजे अर्थ अशें की कशी एक बलिष्ठ रायो मस्त नमने चोरा तंका ताणे मानगलू जत्तकी तशीची एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुण या कलियुगाच्या आसा ते कसं त्या प्रभावशाली आध्यात्मिक गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य कलियुग दोषाचे सागर जावन आसतले जाल्यार तांत एक महान गुण आसा ते प्रभावशाली आध्यात्मिक एक गुण कसं ते कीर्तनादेव कृष्णस्य हरे कृष्ण महामंत्र संख्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या जप केल्यारी आमका भौतिक बंधना दाखून आम्ही मुक्त जावेत आणि दिव्य जावन आशिल्ल्या आध्यात्मिक लोकाक आम्ही वचेत म्हणून सांगिल्ले आसा श्रीमद भागवतमान तो तशें जावन आम्ही सकड मानव जन्माचे या अवकाश सदुपयोग करून घेवया आणि चड चड हरे कृष्ण महामंत्र सांगूक प्रयत्न करूया आज पावन जलल एकादशी दिवस कोण सकड चैंटिंग करनच की तनी आज दक्कून स्टार्ट करयाची कोण सकड जप करता सकी 2 राउंड 4 राउंड तनी चड करू पळयाची म्हणून सांगताची आयच्या या जपा टोकाक विराम दिता हरे कृष्णा ओवर टू यू माया नायक माताजी हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद कोण तुम्ही आमका मस्त हांतू तोकन परा रेफरन्स देऊन आमका जप इत्या कोरका सांगेल सर देवालय भक्ती सेवा करचे अवकाश मेळची खातीरची आम्ही जप कोरका म्हणून तुम्ही सांगेल आमका तशीची प्रल्हादाल तुम्ही काणी आमकां चंद कोण सांगली की म्हळ्यार तागेल ते नामस्मरण करूनच तागेले वेर कितले तागेले ते गुण हे जाता तो अशी देवाला मागता की ताका त्या कष्टां जाल्यार देवा विसरनाश करी म्हण तो मागता आनी तागेले इतले गुण तागेले ते हे जात की बापसूक क्षम करी म्हणून मागता तो ते तुम्ही भारी चंद कोण एक म्हळ्यार जप केल्यार आमगेले गुण सद्गुण जाता म्हणून एक तुम्ही चंद कोण आमकां सांगिल्लें आसा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण भारी चंद कोण तुम्ही सांगिल्लें आसा अशी केन्ना येवन आमकां मार्गदर्शन करता रावता माताजी हरे कृष्ण आता मी मुखारच्या हरे कृष्ण महामंत्राचे चांटिंग करूक आमगेलो एक तासाची पूजा महेश माताजी हरे कृष्ण माताजी ओवर टू यू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. हरेचंद कोण तुम्ही लीड केलेलंस माताजी. हरे कृष्ण महामंत्र मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आमगेले जपा चॅन्टिंग ग्रुप्स आसाची कोण जॉइन करनी तांणी जॉइन करकार म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त ग्रुप आसाची दयकोर कोण जॉइन जायन येदोळू तुम्ही जॉइन करूत. हरे कृष्ण. आम्ही थर्ड चॅप्टर आवच्या कर्मयोग म्हणच्या आसाची 1 to 6 सुकन्या नायक माताजी, 7 to 12 प्रतीक्षा प्रभु 13 to 18 विद्याकिनी माताजी, 19 to 24 आशा हेगड़े माताजी, 25 to 30 श्यामला कामत माताजी, 31 to 36 कनिका भट, 37 to 43 वैष्णवी भट माताजी. ओवर टू यू माताजी. सुकन्या नायक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शारीरायात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्तिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा भाविताः ते दत्तान प्रजायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्थेन एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त्यश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु काशीधर्तव्यपाश्रयः। हरे कृष्णा। भारती माताजी तुम्ही म्हणता व्यामुखारे. हरे कृष्णा. तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि
यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्त चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदम् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् स्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुण सम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासादात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विधिनष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् अगच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजितः। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधेयेनम् इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयेत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परान्त्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धेः देहे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम अथ तृतीय अध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. आणि झालेला ऐकून चंदोबन म्हणलं असं सुकन्या नायक माताजी, दीक्षा प्रभू अशी विद्याकिणी, भारतीबाई माताजी, श्यामला कामत माताजी, कन्निका भट आणि वैष्णवी भट सगळ्यांनी भारी चंदकोन म्हणलं असं. अशीच केन्ना येऊन तुम्ही रिसाइट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. कन्निका बाबू सदा येऊ का प्रतिपट येऊ का देवा चंदकोन म्हणतो तू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. आता मी मुखारी चारी अध्याय ज्ञानयोग आणि पंचाध्याय कर्मसन्यास योग ह्या म्हणच्या इतिहासाची प्रतिभा नायक माताजी आणि तांगेला टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज आमकां चरीच आणि पंच अध्याय दिला. चरी अध्यायु 1 and 2 प्रवीक पै, 3 to 4 ऋत्विक प्रभु, 5 to 6 शरण्या, 7 to 8 आयुष नायक, 9 to 10 कौशिक पै, 11 to 13 अदिति गडियार, 14 to 16 अंजलि गडियार, 17 to 19 भूमिका प्रभु, 20 to 22 पंचमी पै, 23 to 26 वैष्णवी शणै, 27 to 30 किरणा पै, 31 to 34 शांति पै, 35 to 38 नम्रता पै, 39 to 42 सुधा कामत आणि पंच अध्यायु 1 to 4 प्रभा कामत, 5 to 8 जानकी नायक, 9 to 12 पूर्णिमा पै, 13 to 16 ज्योति भट्ट, 17 to 20 रश्मि पै, 21 to 24 प्रतिभा नायक, 25 to 29 शैला किनी. चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच राज्यस्य हो विदो सकाले योगो नष्ट परन्तः स एवायं मया तेज्य योगमुक्तः वक्तुस्मि मे सखा चेति तस्यं एतद् अर्जुनोवाच अपलं भवतो जन्मं फलं जन्मापि वश्वतः कथमेतत् जानीयं त्वमोदो प्रोक्तवान्. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तत्त्वं वेद परम्. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यस्मत्. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे.
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो मेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मणा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वेद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृह इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सपद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नः कर्म कृतः यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायज्ञचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वान्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तप्रो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञनयज्ञाश्च यतः संशितवर्ताः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञश्च पितकल्मषाः हरे यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्यतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्म किलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः हरे कृष्ण यज्ञात्वन पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण रक्षस्यातन्मतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि एतैदासि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धान्वान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न शुकं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्वं ज्ञानसिनात्मनः चित्तेनं संशयं योगम् आदिष्टोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण। अतः पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निः श्रेयसाकर उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो इष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग्बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमाप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत्योगरपि गम्यते एकं शान्तेन च योगं च यः पश्यति पश्य संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तमयोगतः योगयुक्तो मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत तद्भवेत् पश्यन् शश्वन् जिघ्रन् अर्चन् गच्छन् स्वप्नं सचन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसाम् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि ये योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी न मत्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः
तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। रश्मिका। रश्मिका। तद्बुद्धयास्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावर्तिं निर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविभस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मद्ब्राह्मणी ते स्थितः न प्रहर्ष्यति यं प्राप्य नो द्विजेता प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिर्सम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। लभन्ते निर्वाणां प्रशय क्षीणकल्मषाः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ एतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषास्तु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद चर्चेचे पंच अध्याय सांगू अवकाश दिलेल्याक खूप खूप धन्यवाद. काय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सकाळी इतली चंद करून ऑर्गनाइज करून म्हणतात ते आज अशी पळयला की सांसानं चिरडून सुरव्याक दोन श्लोक माचिक्के होट चिरडोवा 3 श्लोक ताच्या पशी होट 4 श्लोक असे जाल तितले जण तुम्ही इन्क्लूड करून भारी चंद करून तुम्ही ऑर्गनाइज करताचे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अशीच केन्ना येऊन तुम्ही डिसाइड कर का. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी मुखारी संच अध्यायावरच्या संच अध्याय पंचायत सचिव राजेश्वरी राव माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आईची पाशांकुशा एकादशी का कासरगोडा सुकुन आम्ही संचा अध्याय सांगू येता सांची
ಏಕತುಕುನ್ ಚಾರಿತಾಯರ್ಷ ಶ್ಲೋಕು ಭಾರತಿ ಭಕ್ತ ಮಾತಾಜಿ 5 ರಿಂದ 9 ರಾಜಶ್ರೀ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 10 ರಿಂದ 14 ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 15 ರಿಂದ 18 ಅವಸಂತಾಸ 19 ರಿಂದ 22 ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 23 ರಿಂದ 25 ಗೀತಾ ಶಕ್ಷಣೆ ಮಾತಾಜಿ 26 ತುಕುನ್ 28 ತೈ ಉಷಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 29 ಸುಕುನ್ 33 ಅರುಣಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 34 ಸುಕುನ್ 36 ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 37 ಸುಕುನ್ 42 ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 43 ಸುಕುನ್ 47 ತೈ ಗೀತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ म्हणता संचे हरे कृष्णा भारती माताजी तुम्ही सुरू करूया ओम श्री परमात्मने नमः अथ षष्ठमोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततोच्यते हरे कृष्णा उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते हरे कृष्ण योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रससि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः हरे कृष्णा युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति
न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हरे कृष्ण। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमय्यतत् आत्मन्येवावशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हरे कृष्ण। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धडम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयथात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतथा शक्यो वाप्तुमुपायतः। हरे कृष्ण।
अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज तुम्ही सकाळी चंद कोण सांगला सक्क माताजीना गीता माताजींकडे सांगताना दोन पंक्ती करंट गेले ज्याला रीतीने ते एक अभ्यास असले कोण बारी चंद कोण सांगला काही चुका नसले मस्त मस्त धन्यवाद सकाळांक तशीची आमका आजी हे एक अध्याय सांगू का अवकाश दिलेले का भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक धन्यवाद सांगतांची। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद राजेश्वरी माताजी तुमकाय तुमच्या टिमाकय केन्ना येवन तुम्ही लायक करून रिसेट करून मस्त जना घेऊन येताची अशीच केन्ना येवन रिसेट करता म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता माताजी। आजी तुमगेल बाबे न्ही हरे कृष्णा म्हणतर म्हणून का ना ती मंगळूराच्या गेल्या ती गेला नाक सोडून घरा पावनी पाव कायतलीची ते देखून चंद कोण म्हणती तिणे होय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता 7वा अध्याय वच्चे कशे फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता मागीर विद्या माताजी कंटिन्यू करतलीची। नेक्स्ट एकादशी 9th नोव्हेंबराक आसा रमा एकादशी कोणाक नांव दितले ना आमकां कोणाक देव येता भारती माताजी विद्या माताजी जो म्हाका देव येता। तशीच ऑक्टोबर 28 शेनवारा वैदिक कुमारा सिरिसांतू पास्ट टाइम्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद जाता सांगच्या येतसाची स्पीकर हर ग्रेस अमला सीता माताजी 7:15 इंडियन टाइम स्टार्ट जाता सगळ्यांनी जॉइन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता।
तशीच 29 ऑक्टोबराक दामोदर मेन सुरू जाता. त्या दिवस 29 ऑक्टोबर संडे 6 गंटाक दामोदर आरती इनॉग्रेशन असता. ताजे नंतर आमगेले एज युजल जपा सेशन असता. सो सगळ्यांनी जॉईन करता आणि कोणा जप करचे आसा त्यांनी कितले जप कितले राउंड करयत तुमकां कशें अनुकूल आसा तशी तुम्ही जॉईन जावन तशी तुम्ही लॉग आउट करयत. कंटिन्युअस लास्ट ते बेस वयता. मस्त मस्त लायक जाता. काय ना जाल्यार आयकूच आमगेल्या घरांत एक नमुन्या हरे कृष्ण महामंत्र चालू असता आयकूच त्या वेळी लायक जाता. सगळ्यांनी लॉग इन करता म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता. तशीच 30 ऑक्टोबर सोमारा दामोदर आरती आसा 8:15 गंटाक. दामोदर आरतीचे तुमकां चड डिटेल्स कोणाक तुमकां जावपाक जाल्यार श्रीमती रश्मी भट माताजी आणि श्रीमती भारती पै माताजी हांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करयत. तशीच आयताराचे सकाळी चेडवांक क्लास आसता बालोत्सव क्लास प्रेयर्स ऑफ रुद्रासुरा फ्रॉम श्रीमद भागवतम स्टार्ट जाता 9:30 गंटाक. ज्याचे ती चेडवांक तुमी एनरोल करतात आनी शिकूका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. सखी चरण माताजी शिकयताची सकाळी चेडवान जॉईन जावपाक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. आता मुखारी 7 अध्याय तुकून विद्या माताजी कंटिन्यू करतलांची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माय माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. एका चॅप्टर तकून संचे चॅप्टर तनका पुराजन भारी चंदुकोन पठण केलेलं असं. आमकां पुराजन आमकां श्रवण करचे मौका दिला आणि तांकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता. आता आमी 7 अध्यायावच्या ज्ञान विज्ञान योग हे समूह येत असची 1 to 6 हेमा पै माताजी, 7 to 12 लीला पै माताजी, 13 to 18 राजेश महाले प्रभुजी, 19 to 24 स्वाति महाले, 25 to 30 साईराम महाले. हरे कृष्णा. हेमा पै माताजी तुम्ही सुरू करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमो अध्यायः ज्ञान विज्ञान योग. श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा नास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य अज्ञातम् अव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये. यततमपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकारम् इतीयं मे भिन्नां प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितं स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय. अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मत्त परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः शैखे पौरुषं रशु. पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं.
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावां राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिभिर्गुणर्मयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिर्नोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैर्यरथज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यलभ्येधसाम्। देवान्येव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रपद्य सर्वस्य योऽतो माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जाननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणामुक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम्। अध्यात्मं कर्म चाखिलं
साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः। ॐ तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. भारीचंद कोणसांगला 7 अध्याय पुराजनाना. हेमापै माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. प्रतिपटी येताची तुम्ही अशी प्रति एकादशी योका म्हणा तुम्ही म्हणून घेता. लीलापै माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योका म्हणा तुम्हाला विनंती करता. राजेश महाले प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. अशी प्रति एकादशी योका म्हणून घेता. स्वाती महाले मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योयाची. साईराम तू फर्स्ट पटी आईल वदवा भारी चंद कोण सांगला अशी प्रति एकादशी योका म्हणाव निमगून घेता. पुराजनक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मस्त धन्यवाद दिता. आता 8 चॅप्टर 8 आणि 9 चॅप्टर मंदाकिनी माताजी हांगेले टीम येता आसा. सो हरे कृष्ण. 8 चॅप्टर सांगू येता आसाची 1 to 6 प्रियाकिनी माताजी, 7 to 13 पूर्णिमा शणे माताजी, 14 to 20 सुजाता माताजी, 21 to 28 पूर्णिमा किनी माताजी. तशेंची 9 चॅप्टर सांगू येता आसाची 1 to 8 कल्पना माताजी, 9 to 16 शोभा किनी माताजी, 17 to 26 गायत्री कामत माताजी, 27 लक्षण्या किनी, 28 to 34 दीपा शणे माताजी. हरे कृष्णा. प्रियाकिनी माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं शरो भाव पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ताव कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणमनुशासितारा मनोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्.
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः हा ब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ ज्ञानः योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यत्नेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न च मान्तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यामासोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपव्रतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्पस्सि कौत्नेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टिस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः येऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्या योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ತಂगे टीमाक 8 चॅप्टर 9 चॅप्टर भारत करवाचील तुम्ही अशींची प्रति एकादशीक तुम्ही येवका म्हणून म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मंदाकिनी माताजी टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. सो आता आम्ही धनशनी 11 चॅप्टर ह्या 2 चॅप्टर रश्मी भट माताजी हांगेल टीम येता आसा. हरे कृष्ण रश्मी भट माताजी. हरे कृष्ण. धनच्या चॅप्टर सांगू येता आसाची रमा भट माताजी 1 to 4, शांता भट माताजी 5 to 8, सुप्रिया पै माताजी 9 to 11, शुभा पै माताजी 12 to 14, दिव्या शणै माताजी 15 to 17, दिव्या किणी माताजी 18 to 20, शैला पै माताजी 21 to 24, वनिता पै माताजी 25 to 30, गीता माताजी 31 to 36, स्मिता पै माताजी 37 to 42 तै सांगताची. हरे कृष्ण. रमा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः. विभूति योग नाम. श्री भगवानुवाच भूय एव महाभागो शृणु मे परमं वचः. एते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया. न मे विदुसुरगणा प्रभवो न महर्षयः. अहमार्दिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामिजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्. अस्तमूढः समर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते. बुद्धिज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च भयम् एव च.
अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्येव पृथग्विधा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां भूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मच्चिता मद्गत्प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयामत्मभावोऽस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा। शुभापई माताजी। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अविश्वास्वं श्रुषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् ऋतुं मन्ये यन्मान् वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न वा दानवा। हरे कृष्णा। दिव्या शणे माताजी। हरे कृष्णा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावना भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमहर्षस्य शेषेण दिव्याह्यात्मा विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हरे कृष्णा। दिव्याकिणी माता तुम्ही सांगाची। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न्यास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतात्मास्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं
पद्महं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महर्षीणां रघुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमस्वानां विद्धि मां व्रतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधो प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् प्रणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। गीता माताजी तुम्ही सांगाची. पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणामकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्ये चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वसमाकिसस्य च सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखम् युक्तः सर्वहरश्चाहं मद्भावस्य भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिमेधादुति क्षमा भरत्साम तथा साम गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं मृतानां कुसुमाकरः द्यूतैश्चर्यतास्मि तेजस्ते चास्मि नामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृक्षीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामभ्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मिन् नीतिरस्मिन् जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ध्यानं ध्यानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्य मया भूतं चराचरम् नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देश तत्प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्य विभूतिमस्य त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभव अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णन् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तस्यदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्यांचे चॅप्टर सांगील राजन माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, सुप्रिया पै माताजी आणि दिव्या शरणे माताजी, दिव्याकिनी माताजी आणि शैला पै माताजी आणि वनिता पै माताजी आणि गीता माताजी आणि स्मिता पै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. भारी छंद कोण सांगला तुम्ही. तशी प्रति एकादशी येऊन पठण कोर कामून निमगून घेता. मुखार सुनोच्या चॅप्टर 11 1 to 6 सांगू येता सची दीपा कामत माताजी, भूमिका
कामत तनी सांगता आसाची 7 to 18 ते ननिता कामत माताजी 19 to 24 ते उषा शानबाग माताजी 25 to 30 ते सांगताची श्रेयस कामत 31 to 36 सुषमा कामत माताजी 37 to 42 प्रतीक्षा भट्ट 43 to 49 ते सांगता हांव सांगता आसा 50 to 55. हरे कृष्णा. दीपा कामत माताजी तुम्ही स्टार्ट कर येतनी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अत एकादशोऽध्यायः. विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्यव्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया. तत्त्वकमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा. बहून्यादृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं. नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्. पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्ताननार्काद्युतिमप्रमेयं. त्वमक्षरं परमो वेदितव्यं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. हरे कृष्ण. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्. ध्यावा प्रतिव्योरितमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन
दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतीतं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मुरतोश्चोश्च पाश्च गन्धर्वयुक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरूपादं बहुधरं बहुदष्ट्राकरालं दृष्टो लोकाः प्रवतीतस्तताहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टो हि त्वां प्रवतीत अंतरात्मा रथिं न विन्धामि शमं च विष्णो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्यमाङ्गै यथा नदीनां भवोऽम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामे नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीयसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समघान्वदर्जनलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अक्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ताः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथ च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्य चेतापि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीताः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्परा हृषत्य
नुर्ज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्माच्च तेना नमेरन् महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेवः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत पृष्ठस्थते नमोऽस्तु ते सर्वत्र एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावः मसस्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षामये प्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमिषमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देवसूडम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वा पूर्वं न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न चिक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नैलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृज्ञ ममेधं व्यपेतभिः पिता मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रप्यस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तत्त्वो स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गता। श्रीभगवानुवाच
सुदर्शयामिदं रूपं दृष्ट्वा नासी यन्ममं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदे नृतपसा न दानेन न चेयया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्यात्यन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत मत्सरमो मद्भक्त संगवर्जितः निवैर्यः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. चॅप्टर 11 सांगिले दीपा कामत माताजी आणि भूमिका कामत आणि नंदिता कामत माताजी, उषा शानभग माताजी आणि श्रेयस कामत आणि सुषमा कामत आणि प्रतीक्षा भट चरडवन भारी चंदुकोन सांगला आणि पुराजन माताजीनी भारी चंदुकोन सांगला अशी प्रति एकादशी येव कामून हांव निमगून घेता. आमकां दिल्लेल्या अवकाशाक भागवत पुराण कोंकणी तांकां मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण रश्मी भट माताजी, तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमको मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येताची आणि मुखारी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून तुमगेला निमून घेता. हरे कृष्ण. आता मी 12 अध्यायावरच्या भक्ती योग हे येतासची सांगचाक माया अरविंद मल्ल्या माताजी हांगेल टीम. हरे कृष्णा माया माताजी, तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण द्वादशोध्याय भक्ति योग पठन करो कहते हैं सती 1 to 3 विनुता माताजी, 4 to 6 साई स्कंदराव, 7 to 9 सदानंद प्रभुजी, 10 to 12 गुरुराज राव प्रभुजी, 13 to 14 सुमित्रा माताजी, 15 to 16 सिंचना राव, 17 to 18 हम संगतेसा, 19 to 20 कमला वसंत माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू विनुता माताजी. ओम परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धापरयोपेताः इमे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. हरि ओम्. हरे कृष्ण. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. हरे कृष्ण. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्
मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हरिः ओम्। हरे कृष्ण। अभ्यासेऽप्यमर्तोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिमवाप्यसि अधैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानत्कर्म फल त्यागः त्यागाञ्चारतिनन्तरम्। हरे कृष्ण। सुमित्रा माता जी। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा। मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सन्तुष्ट सततं योगी मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो ये स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यो न चरचति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः सम शौत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु सम संगविवर्जितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमृदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. सर्वजनांनी भारी चंदकोन सांगले ते सर्वांक धन्यवाद. विनुता माताजी, साई स्कंदराव, सदानंद प्रभुजी, गुरुराजराव प्रभुजी, सुमित्रा माताजी आणि कमला वसंत माताजी सर्वांक धन्यवाद. हे अवकाश दिलेले कोंकणी भागवत पुराणाक भारी भारी धन्यवाद. अशीच येवका सर्वजनांनी आणि पठण कोरका म्हणून मागून घेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माया अरविंद मल्यावाताची तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येताच तुम्ही तशींची मुखारी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही पठण कोरका आणि आमकां श्रवण करचे भाग्य दिवका म्हणून हांव तुमकां प्रार्थना तुमच्या टिमाक भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. सो आता मी 13 अध्याय वचपाशी फुडें
अनाउन्समेंट करता. नेक्स्ट भगवद्गीता संपूर्ण भगवद्गीता पारायण 9th नोव्हेंबराक आसा गुरुवार येता. सो कोण कोणाक खंयची श्लोका जेवका स्लॉट जेवका की तुम्ही बुक करूं येता. माया माताजी का भारतीबाई माताजी का नजर म्हाका कोणाक नाव दिवी येता. तशेंच 28 ऑक्टोबर आता प्रति शनिवार वेदी कुमार सीरीज चलता आसा. सो पर शनिवार चाइल्डहुड पास टाइम ऑफ श्रीला प्रभुपाद तांगेल टॉपिक सांगू येतसचे आमकां हे सांगून दिवचे येतसचे हरग्र समला सीता माताजी कुराजनन हाका तो पार्टिसिपेट करका म्हण निमून घेता. तशेंच 29 संडे ऑक्टोबराक परा आयतारा इंडिया टाइम 6 o'clock सकाळी दामोदर आरती इनॉग्रेशन आसा. सो दामोदर म्हणता आयलो. सो तुम्ही ताका पुराजन पार्टिसिपेट करका. तशेंच ताजे नंतर जपा सेशन जपा स्टार्ट जाता. सो तशें जपा सेशनाक पयशे फुडें 10 नामपरावद आसा. सो कोण कोणाक तुमकां सांगता की तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवी येता. मागीर सोमारा दामोदर आरती स्टार्ट जाता इंडिया टाइम 8:15 ताजे चड डिटेल कॉन्टॅक्ट कराचे तुम्ही रश्मी भट माताजीक आनी भारतीबाई माताजीक. मागीर तशीच संडेक आतां बालोत्सव क्लास चलता श्रीकृष्ण माताजी घेतसची गजेंद्र मोक्षा जाल्ल्यार आतां वृत्रासुराज नवे प्रेयर शिकयता आसाची. सो कोण कोणा इंटरेस्ट आसा की तांचे चेडूवांक तुम्ही हांव तो पार्टिसिपेट करका म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा. आद नंतर आता भारतीबाई माताजी कंटिन्यू करताजी. हरे कृष्णा भारतीबाई माताजी. ओवर टू यू. हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ आणि मायका ಧನ್ಯವಾದ. सक्कळ रिसाइटर्स आणि भारी चंद कोण रिसाइट केले 12 चॅप्टर पासून मस्त धन्यवाद. आता 13th चॅप्टर क्षेत्रज्ञ योग विभाग योग सांगू कामगेल उट्टासची रामकृष्ण प्रभुजी आणि तांगेल फॅमिली. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा. सर्वांक नमस्कार. 13 चॅप्टर सांगचेक आमगेले सगळे माहिती आसाची. तांतू फर्स्टाक मगले अक्काले फॅमिली तशीच हानी घेतले 1 ते 10 वरी. तशी मागेले निर्मल अक्का 1 ते 14. त्यानंतर मागील बहीण ममता ती 15 ते 18 घेतली. त्यानंतर मागील भाव मंगेश तागेल फॅमिली त्यांनी 19 ते 25 वरी. त्यानंतर आशिल्ले आम्ही मेगेल फॅमिलीची घेताची. हरे कृष्णा. ओवर टू चिरस्वी. चिरस्वी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञे एतद्वेत्ति इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं क्षेत्रविद्यविलीयते एतद्यो वेति प्राहो क्षेत्रज्ञोऽति तद्विदः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञो ज्ञानं तयत्तज्ञानं मतं मम. ततः क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधद्वै पृथक्. ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते. महाभूतन्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्च चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्. अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्ति राजर्वमम् आचार्य उपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार ग्रहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि. हरे कृष्णा.
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ निर्मलक्का ओके ममता तुगे अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यताम् ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञातं रतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासु तदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षीरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मता तत्त्वविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषमापि तत् ज्योतिषमस्त परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् हरे कृष्णा। मंगेश इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तम् एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजागुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यावत् संजायते किंचित् त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञय संयोगात् द्वित्विति भरतवर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तां परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्वात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। प्रकृतिव्या च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानम् अकृतारां च पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकष्टम् अनुपश्यते तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणतात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय
न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृच्छं लोकमिदं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृच्छं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मतरं चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति मे परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा आयज आमके चान्स दिल्ले भगवद्गीता सगळे टिमाका आमी मस्त मस्त धन्यवाद दिताची। एक्चुअली आमगेले आजी मस्त जण आशिल्ले मागेले अकाल पूत आनी तांणी बी ट्रॅव्हलिंग इवन दो मागेले भायले तांणी बी ओटो ऍड केल्ले एक्चुअली लिस्टांतू बट ड्यू टू सम अदर इश्यू जाल्ला क्षम करका तांणी सगळे नेक्स्टाक येतले। एनीवे आय मस्त मस्त धन्यवाद सगळे टिमाका भगवद्गीता भारतीय प्रेमाताजी थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू। हरे कृष्ण मस्त खुशी दिसता प्रति एकादशी येता आसा तुम्ही नवे नवे फॅमिली मेंबर्स ऍड जाता आसाची चेडवांक पळयतना खुशी दिसता मस्त धन्यवाद प्रभूजी प्रति एकादशी योग म्हणा विनंती करता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगू कामगेल आसाची डॉक्टर सीवी कामत प्रभूजी आणि तांगेल टीम। हरे कृष्ण प्रभूजी। हरे कृष्ण नमस्कार। आता आमगेले 1 to 3 रामनाथकिनी म्हणता आसाची 4 to 6 पुष्पाकिनी माताजी 7 to 12 सुबुमाई म्हणता आसाची 13 to 18 अंजली कामत 19 to 24 पुष्पा पै म्हणता आसाची 25 to 27 भाग्यश्री सिस्टर म्हणता। रामनाथकिनी मामू तुम्ही सांगेता न्ही सांगूया। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः समोऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम यो निर्मदद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवत भारत। हरि कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या दासं ब्रह्म महत योनिरहं बीजप्रतप्रीता सत्वं राजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशागमनामयम् सुखसंख्येन बध्नाति ज्ञानसंख्येन चानक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमाश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ हरे कृष्णा अंजलि डॉक्टर सीरी कामा अंजलि अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि चंद्रिका इनकमिंग वॉइस कॉल कर चंद्रिका कामा चंद्रिका प्रभु तमविदां लोकान् वॉइस यते गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजयाते ज्ञानं रजसो लोभ प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्ति गुणवृत्तिस्ताः दो गच्छन्ति तामसः हरे कृष्ण हरे कृष्णा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दास्तु निन्दात्मसंस्तुतिः हरे कृष्णा हरे कृष्णा मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मिलती मग रामनाथ की निमामु पुष्प की निमाई सुबमाई अंजलि पुष्पा पै भाग्यश्री सिस्टर धन्यवाद मागिरी अंगिरे भागवत पुराणाचे टीम भारती पै विद्या पै माया माताजी आणि होल तुम्ही टीम भारी भारी धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू ऑल. हरे कृष्ण. कृष्ण नमस्तु. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ येताची उंगल टीम घेऊन मस्त खुशी दिसता अशी मुखार येवका म्हणून विनंती करता प्रभुजी. हरे कृष्ण. आम्ही जस्ट आमगे सांग सेव करचे पुरा अरेंज करचे भागवत पुराणा कोंकणी टीम असता गेल्या त्यांनी आम्ही जस्ट बैसून अनाउन्स करचे मात प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. 15 अध्याय सांगू कामगेल उठासाची पुरुषोत्तम प्राप्ती योग जयंती नायक माताजीनी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भरती पे माताजी. आज 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग संगुक आमगेल उठसची 1 to 5 हेमापै 6 to 10 अक्षता नायक माताजी. तशी 16 दुकून 20 श्यामला भट माताजी. हरे कृष्णा. प्रेमा ओवर टू यू. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्मुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. हरे कृष्ण. न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्.
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अक्षता अक्षता माताजी वीडियो ऑन करी। हरे कृष्णा। लास्ट 5 श्लोक सांगू का येवचिशिले श्यामला भट माताजी ಏನಿದಕ್ಕೂನು अक्षता नायक माताजी काम कंटिन्यू करू सांगिले तेस्तानी केलेले आकांत मस्त धन्यवाद। मागिरी प्रेमा पै माताजी नागेश पै मस्त ऐकून सांगला तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद। आणि आमगे भागवत पुराण कोंकणीन सगळी टीम म्हाका आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद। आयज दिसाक भगवद्गीते श्लोक पठन करूक आमकां एक चान्स दिलेल खातीर तुमकां मस्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भारती। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಂಗಲ್ ಗ್ರೂಪಾಚಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂದು ಸೈಟ್ केले मस्त धन्यवाद। अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता तुंगल ग्रुपांतू प्रभुजी माताजी कडसचे मस्त खुशी दिसता। धन्यवाद माताजी चंद ಕೊಂದು सैट करताची। हरे कृष्ण धन्यवाद। आता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग सांगू कामगेल विटासाची 1 to 6 श्लोक हिराकामत माताजी, 7 to 12 श्लोक अनुपमा नायक माताजी, 13 to 18 श्लोक जयंती नायक माताजी, 19 to 24 श्लोक मालती किनी माताजी। हरे कृष्णा। हिराकामत माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्वं संशुद्धिः ज्ञानयोगो व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं जाबिजातस्य
पार्थ सम्पदमासुरीं देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽपि पाण्डव द्वौ भूतस्वर्ग लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राः प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशुतेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः क्रियन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्णा। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधन्नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್.
हिरा कामत माताजी, अनुपमा नायक माताजी, जयंती नायक माताजी, मालती किणी माताजी प्रति एकादशी योकमण विनंती करता सगळे जण स्पष्ट जाऊन बारी चंदकोन रिसाइट केला. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. Chapter 17 श्रद्धात्रय विभाग योग संघ कामगेलुट्ट सची 1 to 7 श्लोक गीता नायक माताजी, 8 to 14 श्लोक देवकी कामत माताजी, 15 to 21 श्लोक आरती प्रभु माताजी, 22 to 28 श्लोक सुजाता कामत माताजी. गीता नायक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तदशोऽध्यायः. श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्स एव च. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चाने यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः. दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः दर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं मचेतसः. मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः. यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितञ्च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टोष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तञ्यज्ञौ विद्धि राजसं. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तप्तस्तत्त्रिविधं नरैः. अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्ष्यते. सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं
राजसङ्चलमुद्ध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ध्यातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुजाता कामत माता जी। कंटिन्यू कोर्कवे वही माता जी करे। हरे कृष्ण। देशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तस्यदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितां पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सजित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यं नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता नायक माताजी, देवकी कामत माताजी आणि आरती प्रभू माताजी मस्त धन्यवाद. आरती प्रभू माताजी तुम्ही 2 स्लॉट सांगले मस्त धन्यवाद माताजी. सगळ्या जणांना भारी चंद कोण रिसाइट केलेलं सर प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगू कमगलुट्टासची 1 to 6 श्लोक जयलक्ष्मी शणै माताजी, 7 to 12 श्लोक सुनीता मल्य माताजी, 13 to 15 श्लोक अनिता शणै माताजी, 16 to 18 श्लोक अण्णप्पा शणै प्रभुजी, 19 to 24 श्लोक विजया वी शणै माताजी, 25 to 30 श्लोक सौम्या पै माताजी, 31 विशाखा प्रभु माताजी, 32 श्लोक काव्या प्रभु माताजी, 33 श्लोक दीपिका बालिगा माताजी, 34 श्लोक विद्या प्रभु माताजी, तशीचे 35 to 37 श्लोक भावना कंत्री माताजी, 38 श्लोक आद्या नायक, 39 श्लोक आर्या नायक, 40th श्लोक सौम्या नायक माताजी, 41 to 42 श्लोक वीणा प्रभु माताजी, 43 to 48 श्लोक सुरभि शानबाग शरदी शानबाग, 49 to 54 श्लोक शिशिर शानबाग, 55 to 60 प्रत्युषा किणी, 61 to 66 श्लोक सुपर्णा भट माताजी, 67 to 72 श्लोक संध्या ईश्वर माताजी, 73 to 78 श्लोक शांति शानबाग माताजी. जयलक्ष्मी शणै माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् गच्छ च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनिता शणै माताजी। शंका है माताजी। कन्यासरी पडोवे माताजी। अनिता शणै माताजी जॉइन झालेच बा। हरे कृष्णा। नाच मुंडिस्ता सुनीता मल्ले माताजी 13 to 15 श्लोक सांगायचे। असं माताजी अनिता शणे असाची अनम्यूट कोण सांगायचे माताजी। अनिता शणे माताजी। ತಂಗೆಲೆ ಮೈಕಾ ಸಿಂಬಲ್ ದಿಸ್ತಾನ ತಂಗೆಲಂತೂ ತಂಗೆ ಕೈಗೆ ಪಡ್ತಾನಾಗಿ म्हणून तानी ऑडिओ ऑन आयले तानी ऑडिओ कनेक्शन ऑन करका तानी। हरे कृष्ण। घरकड कोणी चेरडू असलारी त्यांनी हेल्प करतात चेरडू असलारी कळणं जलारी। हरे कृष्ण। मोस्टली जाता ना कनेक्शन कंटिन्यू करूया आम्ही। सुनीता मल्ले माताजी तुम्ही 13 to 15 श्लोक सांगायचे। हरे कृष्ण। म्यूट असा माताजी अनम्यूट करायचे। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवै चैवात्र पंचमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। अनिता शेणे माताजी तुम्ही कनेक्ट जालीच आता ನಾ ಮಾತಾಜಿ ತಂಗೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಅಸ ಆಡಿಯೋನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಂಡು सांगलेत ನಂಗೆ मनावता ना माताजी अड्डी ना नेक्स्ट टाइम तंग करेक्ट ट्रेन करेच माताजी ओके माताजी कंटिन्यू करे आम्ही 16 to 18 श्लोक अन्नपशणे प्रभु जैसाची हरे कृष्ण हंगे कराचे तन्नी सभी सेम करचवा ओके वारी कोणी सांगता आचवा 16 to 18 श्लोक हाव सांगचुवा वै वै संगीत हरे कृष्ण तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च शनै कर्ता माताजी त्रिधैव गुणभेदत प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नं वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्तात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्षा च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धैः सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तिता अयुक्ता प्रकृत स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणातस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यया धर्मम् अधर्म च कार्यं च कार्यमेव च
अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वान्ता विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपिका बालिका माताजी। असची दीपिका बालिका माताजी अनम्यूट कोण संकेश माताजी जॉइन చేయాలంటండి. हरे कृष्ण. $33 श्लोक कोणी सांगताच वा ಸಂಕವ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ वैट ಕೃಷ್ಣ. सांगायची ओके. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. एक निमिष मग कशा येतात एक निमिष. बोलू नका. दिसतोय. हरे कृष्णा. वै माताजी सांगे माताजी. द्वित्याय धारयते मन द्वित्याय धारये मम दातये प्राण चुकले कोण एक चूर मग काय करता वा. हरे कृष्णा. द्वित्याय धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रियात् योगा व्यभिचारिण्य धृतस्य पार्थ सात्विकी. योगे नाव्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी. योगा विविचारिण्य धृत्या पार्थ सात्विकी. विद्या प्रभु माता श्लोक 34. हरे कृष्णा. यया तु धर्म कामार्तान् धृत्य धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी. हरे कृष्णा. भावना तंत्री माताजी 35 to 37 श्लोक. हरे कृष्णा. यया स्वप्न भयं शोकं विषादं वदमेव च न मिंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी. सुखं स्वीदानीं त्रिवेदीं क्षणमेव सर्वः अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति. यत्तदग्रे विषमिमा परिणामे मतोपमम् तसुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तप शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शरदी शानबाग। शरदी सांगम्मा 43 to 48 श्लोक। शौर्यं हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृते दाक्षं युद्धे चाप्यफलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण येथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यति असंशयं य न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्मं संवादम् अवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मति श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संसृत्य संवादम् इम अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः
तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजं हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशाध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ ಕೆರೆಲ್ಲ ಸಚರ್ಡುವ ಶರದಿ ಶಾನ್ ಭಾಗ ಶಿಶಿರ್ ಶಾನ್ ಭಾಗ प्रतिष्ठाकिनी बारी चंदकोन रिसाइट केला प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. तशीची सुपर्णा भट माताजी, संध्या ईश्वर माताजी आणि शांती शानबाग माताजी आणि रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येताची मस्त धन्यवाद माताजी. शिमुकार्य योग म्हणून विनंती करता. यापटी आमगेल वारीजा कामत माताजी ना तांगेल टीम घेऊन आयली त्यांनी 1 to 42 श्लोक तांगेल टीमान सांगिला. बारी चंदकोन सांगला. मस्त जन नवीची नवे सिक्तसची जाल्यार येवन नवे जना पळोवन कशी दिसल्या. प्रति एकादशी अशी येवका वारीजा कामत माताजी तुम्ही